કરીએ અમદાવાદના સાણંદ નજીક હાઈ પ્રોફાઇલ દારૂ પાર્ટી પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે। સાણંદ પાસે નિર્માણા ગ્રીન્સ બંગલોમાં પોલીસની રેડ। દારૂ પાર્ટી કરતા 81 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે। 81 લોકોમાં 38 મહિલાઓ સામેલ હતી। આદર્શ નામની વ્યક્તિની વેડિંગ એનિવર્સરી પર આ પાર્ટી રાખી હતી। પોલીસે 20 જેટલી લક્ઝરિયસ કાર પણ જપ્ત કરી છે। પોલીસે સ્થળ પરથી લાખો રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે। અહીં 11 ટેબલ પર કેક, હુક્કા અને દારૂ પીરસવામાં આવ્યો હતો। પોલીસે જપ્ત કરેલી એક કારમાં દારૂની બોટલના બોક્સ પણ મળી આવ્યા। हाई प्रोफाइल दारू पार्टी में महिलाओं पण सामेल थी। साणंद नजीक हाई प्रोफाइल दारू पार्टी पर दरोड़ा पाडवामां आव्या हता। मोडी रात्रे आ कामगीरी करवामां आवी। निर्माणा ग्रीन्स बंगलो में पोलीसे रेड करी हती ने तेमां महिलाओं पण सामेल थी। वेडिंग एनिवर्सरी पर आ दारू पार्टी मोटा पाये तेनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, परंतु रंगमां भंग पाड्यो छे पोलीसे। हाई प्रोफाइल पार्टीमांथी महिलाओं पण झड़पाई छे, तो पोलीसे जप्त करेली एक कार में दारूनी बोटलों बॉक्स पण मळी आव्युं छे। लक्ઝરિયસ कार पण जप्त करवामां आवी छे। 11 टेबल पर केक, हुक्का अने दारू पीरसवामां आव्यो हतो। वेडिंग एनिवर्सरीनी आ पार्टी राखवामां आवी हती। घणा बधा लोकोने बोलाववामां आव्या हता, पोताना संबंधीओने, अने ते दरमियान दारू पार्टी चालती हती अने ते ज दरमियान पोलीसे रेड करी 11 टेबलो हता। केक, हुक्का अने दारू पीरसवामां आवतो हतो। पोलीसे जप्त करेली एक कारमांथी पण दारूनी बोटलोनुं बॉक्स मळी आव्युं हतुं। वेडिंग एनिवर्सरीनी आ दारू पार्टी अने तमामने पोलीस स्टेशन खाते लई जवामां आव्या छे अने हवे टेस्ट करवामां आवशे। त्यारे हाल शुं कामगीरी थई रही छे? जे फार्म पर पार्टीनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं त्यांथी अमारी साथे अर्पण लाइव जोड़ाई गया छे। सीधा जईशुं त्यां। अर्पण, दारू पार्टी वेडिंग एनिवर्सरीनी राखवामां आवी हती। मोटी संख्यामां महिलाओ पण त्यां उपस्थित हती अने लोकोने लई जवामां आव्या छे। हवे शुं कार्यवाही अने त्यां केवा दृश्यो छे हाल? तो दीक्षिता, जे कार्यवाही थी ते तो आपणे सवारथी अहेवाल दर्शावी ज रह्या छे, परंतु जे जग्याए आ अत्यंत हाई प्रोफाइल पार्टीनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं तेना सीधा दृश्यो हूँ मारी पाछळनी तरफ हवे आपने बताववा जई रह्यो छुं। साणंद नजीक ज एटले के साणंद विस्तारमां ज आज निर्वाणा ग्रीन नामनुं जे आ वीकेंड विला फार्म हाउस आवेलू है, तेनो बंगला नंबर 200 है। त्या आप जोई शको छो। प्रथम तो सामेनी तरफ जे दंपति के जेनी लग्न एनिवर्सरी हती तेमना विशाळ कटआउट जोई शकाय छे। तेनी वच्चे टेबल छे के ज्यां डीजे फिक्स करवामां आव्युं हतुं अने जेनी उपर हूँ ऊभो छुं ते आ डांस फ्लोर छे। एटले लगभग 40 करता वधु कपल होवानी माहिती सामे आवी रही है, एटले के जे 81 लोकोनी अटकायत करवामां आवी छे। बीजी तरफ आ पार्टी विशेष थीम बेज हती, जेनामां महिला अने पुरुषोने मोढा उपर पहेरवा माटेना विविध बनावटना मास्क पण अहींया उपयोगमां लेवामां आव्या हता। आप जोई शको छो जुदा जुदा मास्क पैकीनुं एक मास्क मारा हाथमां छे। बीजी तरफ केमेरा पर्सनने कहीश आ तरफना दृश्यो बतावे। आप जोई शको छो हुक्कानी पण व्यवस्था करवामां आवी हती, एटले हुक्कानो जे कस छे ते खेंचवा माटे जे आ पाइपो वपराय है अलग अलग व्यक्तिओ माटेना ते पण अहींया पड़ेला जोई शकाय छे। आ बीजी तरफ आ अलग प्रकारना मास्क मैं आपने कहूं ते प्रमाणेना बीजा मास्क छे। तो आ आखुं जे डिनरनुं मेन्यू छे आप जोई शको छो, डिनरनुं मेन्यू पण अहींया छे। एटले संपूर्ण व्यवस्थित आयोजन साथे आ पार्टीनुं कहेवाय के आयोजन करवामां आव्युं हतुं। बीजी तरफना दृश्यो छे हूँ कैमरा पर्सन मुकेशने कहीश बतावशे। सामेनी तरफना जे दृश्यो छे आप जोई शको छो, जे परमानेंट बार छे ते बनाववामां आव्युं छे। एटले अहींया कोकटेल अने दारू सहितनो विविध जे जथ्थो छे ते अहींया पीरसवामां આવ્યો હતો। આ સાથે જ કેટલીક વિદેશી દારૂની જે બોટલ હતી તેના બોક્સ પણ અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે। તો જે કોકટેલ હતું તેનું આખું આ વિશેષ મેન્યુ પણ છે આપ જોઈ શકો છો। તે પ્રમાણેનો આખી જે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી તે ઉપરની તરફ જે ગ્લાસ છે વિવિધ તે પણ અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે। એટલે કહી શકાય કે સંપૂર્ણ આયોજનબદ્ધ રીતે આ જે દંપતી હતું તેમની આ 25મી લગ્ન તિથિ હતી તેની ઉજવણી અંતર્ગતનું હતું। એટલે અત્યંત છેવાડાનો આ બંગલો છે। એટલે ચોક્કસ બાતમીના આધારે સાણંદ પોલીસે 81 લોકોની અટકાયત કરી હતી। તે પૈકી 38 જેટલી મહિલાઓને હાલ તો નોટિસ આપી રવાના કરી દેવામાં આવી છે અને તમામનો જે મેડિકલ ટેસ્ટ છે તે સંબંધિત અન્ય કાર્યવાહી પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની હાલમાં કરવામાં આવી રહી છે। જી બિલકુલ આભાર અર્પણ, આપની પાસેથી અપડેટ્સ લેતા રહીશું। તો આયોજનબદ્ધ આ પાર્ટી છે તેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। પોલીસે રેડ કરી અને ત્યાંથી જે મહિલાઓ છે અને પુરુષો છે તેમની અટકાયત કરવામાં આવી છે, તેમનો મેડિકલ ટેસ્ટ કરવામાં આવશે।